हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे शेप नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? शेप नेम। सर्कल, एरो, ट्रायंगल, स्टार, हार्ट, पॉलीगॉन। ये है हमारे कलर। क्या है बच्चों? ये है हमारे कलर। स्काई ब्लू, चॉकलेटी कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, ग्रे कलर, ब्लू कलर। दिस इज ए ब्लू कलर। सर्कल, लाइट पिंक कलर, एरो, दिस इज ए एरो, ग्रीन कलर, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ग्रे कलर, स्टार, स्टार, बेबी ब्लू कलर, हार्ट, हार्ट, चॉकलेटी कलर, पॉलीगॉन, circle, arrow, triangle, star, heart, polygon. I hope this video is like it. Bye bye kids.